naras turang ope dengar si benaken kebaktin pekan doa ibas berengi si peduakan enda mari lebih sebegikan kata penaruh man banta krina senina ras turang gia erbage-bage perbeben ras kini seran jadi bas gelupta Tuhan Yesus lah pernah nadingkan kita ia tetap nemani ras jagai kita ia me temanta si tuhu-tuhu keleng atena kita ibas berengi si peduaken kebaktin pekan doa enda mari dage si pesikap pusuh ta guna muji Tuhan tersembah kita manbana arah pertoton-pertotonta erjaga-jaga dengan tutus ertoto tema kebaktin pekan doanta berengi enda mari ras kita ertoto kita. O Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga isakan kami bujur man bandu Tuhan ibas paksa enda ija Tuhan ni gejap kami kam tetap sinemani kegeluhan kami ibas kami mentasi wari-wari kami sehbas paksa enda Tuhan ibas berengi si peduakan kebaktin pekan doa ibas belang-belang GBKP enda ibas berengi enda Tuhan ate kami ngorati sada bagin ibas pustakandu si badia karena kebaktin pekan doa ibas berengi si peduakan enda kam Tuhan singajari kami kerina perpulungandu si ikut ibas kebaktin enda Tuhan gelah banci kari katandu si kentisi nari isahkan kemahandu pendeta kami banci ipakekan kami ibas kegeluhan kami si tep-tep wari bagai petuhan ertoto kami karena kemahandu pendeta kami si mabai kebaktin enda Tuhan kam si masu persikap pena kam Tuhan sing kuasai ia alu kuasa kesahdu si badia gelah katandu banci kiri isahkan naman kami jenari Tuhan banci jadi pergegeh man kami guna kami dalani kegeluhan kami si tep-tep wari bujur Tuhan endeskan kami kebaktin kami enda ibas benar-benar nari sekari pendungi nape gelah-gelar ndu saja si terpuji bujur Tuhan enda mepemindon kami man bandu sebab reh kami arah anak ndu Yesus Kristus penebus dosa kami amin. Si puji Tuhan ras kita rende bas kitab Mendendenta nomor 342 ayat sada. Yesus lebih-lebih tandingku yang jagai kita si mantang kelentang yang jagai kita Tuhan jagai kita paksa senang tak mesra Ia jagai kita Tuhan jagai kita Kebaktin pekan doa berengi si pedua keneda si benaken ibas gelar di bata bapa sin jadikan langit rasudoni ibas gelar anakna Yesus Kristus si jadi juru selamat doni ras ibas gelar kesaksi badia si jadi penampat man bandu berkuah ate ras damai ibas di bata bapa anakna Yesus Kristus ras kesaksi badia nemani kam genduari nari si kerasa lalap amin. Amin.
O Tuhan di batangku, sampati aku, erkiteken keleng atendu si tetap kelinimin aku. Si puji Tuhan, ras kita ngendeken kitab denden GBKP 342 ayat si peduaken. Ibas melala berbintang, Ia jagai kita dalam gelap arah bintang, Ia jagai kita. Tuhan jagai kita, paksa senang tak mesra. Ia jagai kita, Tuhan jagai kita. Tuhan jagai kita, paksa senang tak mesra. Ia jagai kita, Tuhan jagai kita. Mari bertoto kita. O Tuhan di bata, Bapa sidem alu kuasa, sidem alu perkuah hati. Ikatakan kami bujur membantu Tuhan, kita kesempatan ras waktu si berikan kam dengaman kami, lako muji gelarndu arah kebaktin pekan doa kami berngisi pedua keneda. Makai bas paksa enda Tuhan, kami ertoto khusus karena situasi kami, kerina umat manusia ibabo dunia ijapo pelaran doba. Karena pandemi COVID-19 ija Tuhan, genduari paksana berlangsung, COVID-19 gelombang si petelukan. Jana ibelang-belang dunia endah naik prosentase si terpapar COVID-19, termasuk di negeri kami di Indonesia endah. Bagai secara khusus ibas kota kami, kota Medan endah. Tuhan, kamindo kami, gelah kami sindudur kentandu simelias man kami kerina rakyat Indonesia, secara khusus penduduk kota Medan. Gelah kami singkawali kami sirbahanca sinuruh kami disiplin, mendalinkan protokol kesehatan singgo iaturkan pemerintah kami. Bagai pasu-pasu kam kerina tim medis si berjuang guna menanggulangi ras bagai nambari kerina singgo terpapar. Bagai vaksin COVID singgo ilitkan si beredari bas negeri kami Tuhan, mindo kami Tuhan gelah cukup, gelah efektif nandangi ngelawan COVID-19 enda. Bagai pertoto kami karena turang dingin senina kami, si bahas paksa enda paksana sakit, subuk i rumah sakit, bagai pesi isolasi i rumah, isolasi mandiri. Tuhan mindo kami gelah kamsi ingkawalisa, kamsi masu-masu kesehatan na, gelah banci yang malam mulihkan. Tuhan bagai pertoto kami karena kerina petugas-petugas gugus tugas corona i belang-belang negeri kami i Indonesia enda, khusus di daerah kami di kota Medan. Gelah Bapa, ia perlu tutus erdahin
mendata kerina si arus idatana. Gelah Bapa alu bage yeteh kami. Sih ija perkenana bagai pe perkembangan kerinana penyakit si jadi pandemi di negeri kami enda. Tuhan pasu-pasukam kerina turang dingin senina kami enda. Gelah Bapa lampas berakhir pandemi COVID-19 enda. Kerina kegeluhan kami resken kami kubas landu. Kerina upaya-upaya pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19. Gelah Bapa pasu-pasukam. Tuhan bagenda mendesken kami pertoton kami. Ibas Yesus Kristus kami ertoto kukam. Amin. Rendeka kita ibas kitab Dendenta nomor 360 ayat sada. Ibas Tuhan aku megege, Tuhan ku pujikan, Tuhan menjadi gegeku, ibas ia lit kesenangan, ibas ia lit kesenangan. Ertoto kita. Bapa kami siringan di bas surga, renolih-nolih kami, reh ngadap manbandu Tuhan. Ibas paksender toto kami karena gerejandu ibelang-belang dunia indah. Tapi secara khusus gerejandu GBKP, Gereja Batak Karo Protestan. Gelah Bapa kami si masu-masu gerejandu. Bagai pesi masu-masu moderamen GBKP. Periode 2015 seh 2020. Bagai periode simbaru singgo terpilih ibas sidang sinode singgo lewat. Periode 2020 seh 2025. Tuhan gelah kam si masu-masu ia kerina. Bagai terlebih ibas serah terima ibas tanggal 10.5 sirih henda. Gelah bapar dalan kerina lumuhuli. Gelah dahin-dahin singgonggo na pebansi iterusi pengurus moderamen simbaru alumuhuli ras alututus. Bagai pertoto kami karena pengurus perpulungan jabu-jabu ibas sektor-sektor kerinana ibas runggun GBKP kilometer pitu padang bulan enda. Bagai pengurus persekutuan kategorial, guru KAKR, pendeta, pertua diaken, subuk si aktif bagai perasinggo emeritus. Gelah Bapa kerina pelayan-pelayan singgoi pilih kam sebagai pengurus PJJ, bagai pengurus kategorial, aras kerina anggota-anggotana. Gelah Bapa pelayan-pelayan yang bansi dahikan pelayanan na bagi singena atendu erpalaskan erkemalangan man bandu saja ia ngendeskan pelayanan na. Gelah terpuji gelarandu arah kerina si ilako kena. Bagai Bapak ibas paksender toto kami karena pemerintah kami. Subuk i pusat nari presiden ras wakil presiden sekubas pemerintahan desa. Si meganjang na sehku si meterukna. Gelah kam Bapa
si membimbing kerina pemerintahan kami enda, gelah alu tutus banci ipimpinna kerina rakyat sirulo, rakyat Indonesia, ijapa pe kami tading. Bagai pe keadaan bangsa ras negara kami, gelah Bapa kam simpedauh kerina ukur-ukur silamu huli nandangi bangsa kami. Gelah Bapa bangsa ras negara kami tetap bersada arah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, erpalaskan Pancasila, ras Undang-Undang Dasar 45. Banci idalinkan arah upaya pemerintahan kami. Gelah Bapa kinirsadan kami la icedakan sura-sura silamu huli. Tuhan bagenda mempertoton kami endendeskan kami alu kukur erkelang-kelangkan anak Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Sumputika alu ngendeken kitab dendenda nomor 360 ndai. Tuhan aku megege, Tuhan ku pujikan, Tuhan menjadi gegeku, ibas ialit kesenangan, ibas ialit kesenangan. Ketetapan ukur si ibreken di bata erpalaskan Yesaya 41 ayat 10. Pandemi COVID-10 siwah si jadi engkenai erbagai-bagai dampar kegeluhan. Langa siete hendigan ngadina selaku kalak sirkiniteken te kita maka di bata kelini kita. Olam biar sabab aku kap raskam. Aku kap di batandu. Maka ola atendu aru. Kam Tuhan sekawalku, lalit kebiaranku, amin bulut ukurku, ernalem tetap bandu, galumang si merawa, jadi ibas keluku, lalap aku erpengendes sabab kau kapentengku. Virus corona lasi idah, tapi bancir bahan jelma sakit. Deba nggoleben berkat nadingken kita. Melala si sehat mulihi dengan ersaksi, maka dibata sinampati ras sinemani. Kusampati kamu, janah aku mahan cakam megegeh, kukawali kamu, janah ku kelini pe. Sekawalku, lalit kebiaranku, amin bulut ukurku, ernalem tetap pandu, galumang si merawa, jadi ibas keluku,
erjaga-jaga dengan tutus ertoto ibas ndalani kegeluhenta. Amin. Mari ertoto kita gunandatkan renungan ibas kata di batanari ertoto kita. O Tuhan di bata, Bapa kami sidemelu perkuahate, tu kami Tuhan makana kam si mada kuasa, si ngasuk engkawali kami, ibas mara bahaya nari, termasuk ibas ancaman pandemi COVID-10 siwah nari. Maka Bapa, pegegehi kami rusur, berkeyakinan karena kengasu pendu, ras bagi perkuah atendu engkelengi kami, gelah ikawali kamu kami. Bagi pe Bapa, mindo kami gelah tutus ate kami ertoto, berjaga-jaga ras ertoto, pedeher diri kami kukam, mindo penampat ibas kam nari. Gelah Bapa arah pekan doa berngisi pedua kenenda pe arah katandu kami ipegegehi gelah ergiah-giah ngit ertoto erpengendes manbandu Tuhan mindo kami gelah kam simpepanken kata andu kubas kusuh perhatian ras perkurun kerina anak-anak andu simegi kenca. Bagepe kamka si mereken pemeteh nandangi kemahandu sinehken kata andu. Bagepe kam si mereken kuasa gelah metunggung kemahandu nehken kata andu. Ngerana dage kam Tuhan sebab kami kerina anggo sikap megi kenca. Ibas Yesus Kristus kami ertoto kukam. Amin. Kata di bata si jadi palas renungan ta ibas pekan doa berngisi pedua keneda ibuat ibas surat Rasul Paulus man perpulungan ikuta Efesus Efesus bindu 6 ayat 10 aloh seh ku ayat 20 kugeken bagenda katana bahanlah si kerina alu ertoto mindo penampat man di bata ertoto lah ibas bukuna alu kuasa kesah erkiteken sie erjaga-jaga dengan tutuslah kam ibas ertoto lah rusur guna kerina anak-anak di bata janah ertoto peman gunangku gelah ibreken di bata man bangku kata-kata si payo adik aku ngerana dengan gelah pang aku ngerana dengan empetangkas rahasia berita si meriah sabab guna berita si meriah maka aku jadi utusan di bata janah ipenjarakan pe ertotolah aku gelah pang aku ngerana karena berita si meriah bagi arusna aku ngerana si barenda mesehna turang dengan senina ibas kekelengan ni Tuhan Yesus Kristus perpulungan ni Tuhan ibas berngi si pedua kenenda tema menbanta erjaga-jaga dengan tutus ertoto erpalaskan Efesus bindu 6 ayat 10 seh 20 hendak ilebe mulai ayat 10 nari. Ije ikatakan Paulus, nasihati Paulus. Kuga perpulungan arus ngelawan kuasa-kuasa si jahat.
kuasa-kuasa sura-sura si jahat ibas manusia naripe. Ibas jelma si dekah umumna kalak karo si tuhuna bagai denga adi i timur tengah tuk ia makana roh jahat iblis setane niani ras gawah-gawah iba bodoni ras bagai pe ibas langit di mana-mana roh jahat ada berencana ganggu ras menggoda manusia gelah nadingken di bata. Makana menurut Paulus langit resdoni igelarina universe eda lapangan peperangan dunia eda ras langit battleground lapangan peperangan antara manusia situ mendibata ras kuasa-kuasa silatridah ras iblis. Makana nina Paulus kalak Kristen labo saja ngelawan serangan-serangan ibas manusia nari sin jahati ia, tapi pengelawan iblis jahat penguasa silatridah kuasa gelap si babai manusia ngelawan di bata arah ngelakukan perbahanan dosa. Makana nina Rasul Paulus guna ngelawan kuasa-kuasa syekrina ukur sila muhuli bas manusia nari godaan-godaan setan nina pakaikan senjata si ibreken di bata gelah ngasuk kam ngelawanca seku kedungan peperangan pakai senjata perkakas si ibreken di bata menbandu turang dingin senina sedengedai sanga Rasul Paulus nuliskan surat enda ia sangane bas penjara i kawal tentara Romawi i idahna tiap hari tentara Romawi enda alu pakaian lengkap senjatana kerinana makana kai si ipake senjata si ipake tentara Romawi nai i andingkan Rasul Paulus senjata si harus ipake kalak Kristen. Adi tentara Romawi lit senjatana baju besina bagai pe kalak Kristen lit kange senjatana nina. Maka ikatakan Rasul Paulus nina benting tentara Romawi lit ija pedang iolahkan igantungkan bas gendit nadai gelah banci bebas tentara bergerak kujapo pier kusur lah mengganggu pedang dai rekiteken iolahkan bas bentik tapi kam nina Rasul Paulus perpulungan benting ke tuhun. Kalak Kristen alu bagai benting ke tuhun bergerak secara bebas. Baliras tentara andai cepat ngasuk bergerak muat keputusan pe cepat ngkai kita ia tekna kai ke tuhun kebenaran. Itu kena kai si benar, kai silang. Senjata si berikutnya nina. Baju besindu, pelindung dada tentara. Baju besindu, kam kalak Kristen sitek nina. Kebujuran. Adik kita anggeloh ibas bujur. Lah tertembus. Baliras baju besi tentara dai reh pe lembing
laya lukar kiteken i ambati ampang-ampang besi, baju besi silit ibas tentena. Tapi kita senjatanta lah baju besi tapi ema kebujuran. Kata-kata Nina Rasul Paulus langasup ngelawan tuduhan. Tapi kegeluhan si bujur ngasup ngelawan ca. Kehidupan yang jujur, kegeluhan si bujur ngasup membuktikan bahwa tuduhan si tuduhkan kalak manbanta bual lapayo palsu. Makana senjata si berikutnya sepatu. Sepatundu Nina Rasul Paulus keriahan ukur meritakan berita si meriah ukur. Kemeriahan ukur ibas berita si meriah. Berita keriahan, bahan si muuli. Enda me sepatunta. Nandakan maka kalak sir sepatue ngusikap bergerak. Kalak Kristen artina tetap lid ibas perdalinan berita. Dalam proses berita, subuk arah kata-katana bagai arah perbahanan si tetap wari. Ia terus menerus berita lah saja lawas kukuta-kuta si dewan tapi arah perbahanan najine. Maka tole ampang-ampang NP senjata tentara Romawi. Ampang-ampang si galang mungkin pernah si idah kuga tari perang pas kalak Nias. Entah pe kalak Papua lid ampang-ampang na. Tapi kam nina ampang-ampang du kalak Kristen kini teken ampang-ampang ta. Senjata si dekah si paling berbahaya naik panah api. Tapi panah api endalah ngasuk menembus ampang-ampang. Si biasanya 2 lapis ya. Kugapo pe api garana lah ngasuk nembus ampang-ampang si muhuli. Bagai pe kini teken si jadi ampang-ampang ta. Ngasup ngelawan percubaan. Kini teken menurut Rasul Paulus penyerahan diri total man Kristus. Kristus singaturkan geluhta, caranta rukur pengerananta, perbahananta, rikutkan surah-surah Kristus. Kini teken secara praktis. Ampang-ampang ta. Adi geluh tanda heras Kristus. Kristus singaturkan geluh ta. Kita lah italukan percubaan-percubaan. Ngasup kita ngalakan krina percubaan-percubaan. Lah kita italukan na. Labo arus mengelak dari percubaan. Alakan tapi ngasup menang kita. Senjata tentara si berikutnya topi wajah. Topi wajah anta la besi, la wajah, tapi keselamatan, keterkelinan. Keselamatan ni bas Kristus. Kita ikan penebusan nandangi dosa-dosa anta. Dosa-dosa anta singgo lepas i alemina, singgo lewat, si masa lalu anta dosa-dosa enggo yalemi, ngu kita iselamatkan. Maka keselamatan neka jaminan keselamatan si janjikan di bataman banta. Endaka jadi pergegeh manbanta i masa depan nalukan dosa ibas wari-wari sinadangireh. Jadi keselamatannya menjamin kita si pertama bahwa kita diselamatkan, atan kita harus dibata.
Keselamatan si janji keneka jadi pergegeh membanta ngelawan dosa, sirih membanta ngelawan godaan-godaan iblis, sirih membanta. Makana senjata si berikutna ibas tentara Romawi dai pedang. Si olah-olahna ibas gendit nandai. Tapi pedang do kata di bata nena Rasul Paulus. Kata di bata senjata guna mempertahankan diri ibas serangan dosa nari. Asali godaan-godaan misi sungkun kainina kata di bata karena sienda. Payung kulakokan entah lang. Jadi ngomi selit senjata antang ngelawan ca. Kata di bata senjata guna menyerang dosa-dosa dunia enda. Secara aktif kita mempelawas perbahanan dosa ibas manusia nari. Jadi kata di bata alat tak bertahan, ras kata di bata alat taka guna menyerang perbahanan dosa. Turang dengan senina si terakhir enda mebahan khotbah ta nungen ta ibas berisi pedua keneda senjata si paling mahantu, si paling hebat asangkan kerina singgo tersingat 6 senjata singgo tersingat si pemenandai si hebat nakal nina ertoto pertoton senjata ndai kerina na singgo ndi tersingat arlebe berfungsi kerina alumuhuli efektif kerina adi ibaba ibas pertoton. Maka ibaba kerina ibas pertoton nina Rasul Paulus. Tutuslah kam pertoto. Baba kerina ibas pertoton. Adi sindai saja si 6 senjata ndai si andalkan secara sendiri-sendiri tanpa pertoton endalah enteguh. Tapi kerina ia bansi ipeteguhi, ipegegehi alu pertoton. Adi ngoge kata di bata kita si jadi pedang ta si totoken gelah kata di bata rurat ras turah ibas pusuh ras perukurnita. Maka ikatakan Rasul Paulus pejenda litelu si penting ibas ertoto nena. Si pertama pertoton si sifatna konstan. Konstan artinya teratur, terus menerus, rutin tiap hari kita ertoto. Dakam lit kecenderungan ibas kita manusia jelma ertoto sangat menghadapi percobaan-percobaan saja. Sangat sakit mekelek. Ibas keadaan krisis kehidupan megegeh ertoto tapi sehari-hari lang. Maka nina Rasul Paulus lah bagai tapi ertoto kam setiap hari secara rutin sebab pertoton sehari-hari si mereken gegeh man banta si ngaturkan simpe gegehi 6 senjata anta singgo mereken di bata man banta. Si pertama konstan teratur. Si kedua kan nina ertoto harus tulus, sungguh-sungguh. Alu kuasa kesah maksudnya sanga kita ertoto si pindo gelah kesah si badia si ngajari kita ertoto. Gelah ia ngajari kita mindo alu payo apai si pantas si totoken. Alu kuasa kesah maksudnya. Pengendes man kesah singgo bereken di bata man banta. Maka turang dengan sina ertoto membutuhkan
konsentrasi, perhatian penuh, konsentrasi, fokus berkomunikasi ras di bata. Enda tuhu-tuhu berkomunikasi ras di bata harus arah ketutusan ras ketulusan. Si petelukan nina pertotone ertoto labanci mementingkan diri sendiri. Pertoton labanci egoistis sifatnya. Adi ertoto inget pe notoken kalak si dewan. Megati pertoton ta lali tersinget pe kalak si dewan. Kita ngenca si totoken banta. Enda pertoton si egoistis mementingkan diri sendiri. Kita ngenca lalap ateta si totoken. Tapi penina harus ertoto guna kerina anak-anak di bata. Persekutuan kinir sadantai bas perpulungan ta. Ras ibas runggunta kilometer pitu enda. Si ingat sanga kita ertoto. Maka turang dengan senina Paulus pe ipindo kenaman perpulungan gelah. Perpulungan pe notoken iya. Ula kamu ca toto kendu bandu tapi aku pe toto kendu nina man perpulungan. Ertoto karena Rasul Paulus gelah labo guna kesenangan na, gelah ia nyaman, gelah ia hebat lang, tapi guna dahinna. Nina toto kena aku gelah ibre di bata kata-kata si payo tupung ngerana. Kata-kata si payo, si berbobot, tupung ngerana. Ibagikan kalak, medurma kata-katana. Bagaimana nina Rasul Paulus, maka totokanlah karena si. Bagai pegelah pangrana dengan petangkas berita si meriah, rahasia berita si meriah tangkas man kalak si deban bagi arusna. Jadi guna dahinna ipindokan Rasul Paulus. Ia itu token. Turang dengan senena, berjaga-jaga dengan tutus ertoto. Rutinlah kita ertoto. Notoken diri kita sendiri, notoken teman tak kalak si deban. Bagai pesi totoken karena kondisi negeri tak ada, bobo dunia enda kerina rekiteken pandemi COVID-19 gelah kita pe arah ertoto tutus atetan jagai banta. Sue ras protokol kesehatan singgu turun pemerintah. Amin. Ertoto kita. Tersimulih kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Ibas katandu singgo idengkehken kami. Mindo kami Tuhan gelah kam si empepanken katandu. Kubas pusuh perhatian ras perukuran kami. Gelah arah katandu enda. Tutus, tulus, rutin kami ertoto berkomunikasi reskam. Karena kerina surah-surah kami bagai kepentingan jelma si enterem. Tuhan bahan makana pekan doa silakukan kami belang-belang GPKP. Jemba kami kerina anak-anak do. Ngit secara rutin ertoto. Bujuri bas kataan Tuhan. Alokan pertoton kami. Sebab berih kami. Alu meteruk ukur terkelang-kelangkan anak Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Maka genduari ras-ras kita ngakukan kini tekenta radukan kerina kalak Kristen ibas kerina paksa ras ingan ibabo donenda ninta dage alu ras-ras. Aku teg mandi bata bapa silar sibar kuasana sina palangit ras doni. Aku teman Yesus Kristus, anak nasi tunggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si muda-muda nari, si so keliaman tergelar si Maria. Si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakukan ku kayu persilang, mate jenari kuburukan. Nusur kudoni kematen, peteluarikan ngokeke ibasi mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata, Bapa silar sibar kuasana.
Jenare rehmia pagi ngaranaken singgeluh rasi enggo mape. Aku te man kesah si badia, janah licede gereja si badia, persadahan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Seuh paksana kita bersikap mengendeskan persembahan pengatakan bujur man di bata. Si begiken lebih kata di bata karena persembahan pengatakan bujur ibas Mazmur 34 ayat 2. Nina, lalap aku ngatakan bujur man Tuhan, kupuji ia laer ngadi-ngadi. Iher si pedalan persembahan ta, mari si puji Tuhan, arah ngendeken kitab ende-enden nomor 420 ayat sada. Angsa kegeras kenasupen, kami neken persembahan, endeskan kami bantu Tuhan, aludem keriahan. Ajari kami ngergakan, talenta raski diriten, arah ukur ras perbahanan, Tuhan ipermuliakan. Artoto kita karena persembahan ta. O Tuhan di bata, isikin kami makalit gegeh. Ibas kami guna mere man bandu. Iteh kami Tuhan, maka nekrina siliti ibas kami, erta-erta kiniliten. Ialokan kami ibas kamnari, termasuk kegeluhan siliti ibas kami. Maka Bapa ibas paksa enda sebagai pengatakan bujur kami, i persembahkan kami sebagian pemerendu nari. Jadi persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Halokan Tuhan persembahan kami enda, jadi persembahan si merim ilebe-lebendu, guna ipakaikan gerejandu GBKP mempebelangkan berita si meriah ibabo dunia enda. Bujur Tuhan, halokan persembahan ras pertoton kami enda ibas Yesus Kristus. Amin. Rendeka kita halu ngendeken kitab denden nomor 100 siwah ayat si pemenang. Senang gundari keluhku, bantu handaku langkahku, ku japape perdalanku, gelap tanah gelemanku, Tuhan nemani geluhku, jikep natanku metegu, di bata pengendesanku, ibas tanah aku geluh. Mari si pubulat ukur taras-ras kita ibas pertoton doa syafaat ertoto kita. O Tuhan di bata ernolih-nolih kami ngadap menbandu. Mindo kami Tuhan arah pertoton kami. Gelah ipasu-pasukam kerina anak-anak kami silit ibas sekolah. Persekolahanna, perkuliahanna.
Kerinana Tuhan anak-anak kami yang di pasu-pasukam. Gelah Bapa tutu satena memperkembangkan dirina arah sekolahna. Gelah halu bagai berkembang ia secara maksimal. Gelah ibas paksana pagi pe. Erguna jadi pasu-pasu ya nandangi keluarga. Nandangi masyarakat. Negara ras bangsa kami. Terlebih nandangi gereja andu. Tuhan bagai pe. Mindo kami gelah i pasu-pasukam kesehatan kami kerinana. Pendahin kami, buatan kami, juma kami, usaha kami. Mindo kami Tuhan gelah i pasu-pasukam. Gelah sehat kami kerina. Gelah Bapa arahe maksimal terdahikan kami pendahin kami. Maksimal bahanci terdahikan kami si arus dahikan kami si jadi tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai anak kerinana Tuhan, sebagai serayan ema kana pasu-pasu kesehatan kami kerina. Ras pendahin kami, gelah arahepe Bapa adatkan kami rezeki si simpar guna keperluan kegeluhan kami kerinana. Bahan Bapa, makana ibas masa pandemi COVID-19 yang dapat lah terhambat kemajuan pendahin kami, usaha kami. Bagai Tuhan, erkiteken hambatan-hambatan sedeban, lah kami putus asa, lah urak ukur kami, dahikan kami. Tuhan bagai kerinana jabu-jabu kami, ibas perpulungan du, serunggun GBKP kilometer pitu padang bulane da Bapa. Kami si jadi sukut, kami si jadi raja katawari pe. Gelah Bapa ibas kerina keadaan jabu-jabu kami. Tetap kami ernalem membantu saja. Makanya kami si ngaturkan saja. Bagepe ngasup kami menyerahkan diri secara total. Nandangi kam Tuhan bubusi krina alami salah dosa kami gelah tetap metunggung kami jadi si kerajaan du tetap metunggung kami ngaloken pasu-pasu idur kamnari aloken pertoton kami ada sebab rih kami alu meteruk ukur arah anak du Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Emaka sekali nari ras kita kerina rende ibas kitab denden nomor 120 siwah handai ayat si peduakan. Mari ras-ras kita ertoto alu melaskan pertoton Tuhan ninta dage alu ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarandu i pebadiamin, reh men kini rajandu, selah min pratendu, ibas duni enda bagi ni surga. Berikan min man kami akan cukup, ibas warisi sendah enda. Alemi min salah kami, bagi nialemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari, sebab kam kap si mada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin.
Mulihlah alu dame ras mujoh-juah, alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata arsinal sal iba bondu, janah melia satena ngenehen kam, itatap di bata ku kam, janah malam atendu ibahana. Amin. Mari ras kita toto sekali nari kita ikan kebak tintang si ujungi ertoto kita. Ersemulih kami ngatakan bujur man bandu Tuhan, ibas dungna kebatin kami enda. Igejap kami Tuhan kehadiran du ibas kami ngelakokan kebatin pekan doa ibas berengisi peduakan enda. Katandu singgo sehken kemahandu pendeta kami man kami krina si pulung Tuhan. Kam si masu, kam si nuan kenca kupusuk perhatian kami sekala-sekala. Gelah arah katandu Tuhan, bansi jadi pergegeh man kami, guna kami dalani keguluhan kami si tep-tep wari. Bagi Tuhan, tetap berpengendes kami man bandu, ibas kami dalani keguluhan kami, ibas bernyenda gelah bansi kam tetap sinemani, rasi nugu-nugu kami Tuhan, gelah bansi kami sehat mejuah-juah, ibas dalani bernyenda bagi Tuhan pengarapan kami ibas berngisi pepagi gelah bancirah teremna kami pulung guna ngikuti kebatin pekan doa ibas berngisi pepagi. Bujur Tuhan enda me pengendesan kami man bandu reh kami ertoto arah anak Yesus Kristus penebus dosa kami. Amin.